दोस्तों, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं और बड़े लोगों की बड़ी माफी होती है। सहने काबा है और एक शख्स जिसने नकाब लगाया हुआ है ताकि लोग पहचान ना सकें, और रात का पिछला पहर है, खाना काबा का तवाफ कर रहा है, लोग भी तवाफ कर रहे हैं। उसने खाना काबा के गिलाफ को पकड़ा और उसने बाआवाज़ बुलंद अर्ज की कि बारी ताला, तेरा मुजरिम तेरी बारगाह में आ गया है, इसे माफी दे दे मेरे मालिक। ये बहुत बड़ा गुनाहगार है, ये तेरा मुजरिम है, ये तेरा बागी है, इसको माफी अता फरमा मेरे मालिक। रोता है, चीखें निकलती हैं, बेहोश होकर जमीन पे गिरता है। थोड़ी देर के बाद फिर होश आता है, फिर गिलाफे काबा को पकड़ लेता है और पकड़ के फिर अर्ज करता है कि बारी ताला, तेरा मुजरिम तेरी बारगाह में आ गया है, जो करना है यहीं कर ले। आखिरत का अजाब सहने की हड्डियों में ताकत नहीं है, कब्र का अजाब सहने की हालत नहीं है। बारी ताला, माफी अता फरमा दे, बस माफ कर दे मेरे मालिक। रोते रोते वक्त गुजर जाता है और वो शख्स एक मर्तबा फिर माही बेआब की तरह जमीन पर तड़पने लगता है सहने काबा में। कुछ देर के बाद उसे फिर होश आता है। तीसरी मर्तबा फिर उसने गिलाफे काबा को पकड़ लिया और अर्ज की बारी ताला, तेरा सबसे बड़ा मुजरिम, तेरा सबसे बड़ा बागी तेरी पास आ गया है। इसके गुनाहों की तादाद इतनी है, इतने तेरे रेत के जर्रे नहीं है। इसके गुनाहों की तादाद इतनी है, इतने तेरे सारे दरख्तों के पत्ते नहीं हैं। इसके गुनाहों की तादाद इतनी है, इतने तेरे समंदरों के पानियों के कतरे नहीं हैं। इसके बेशुमार गुनाह हैं, कदम कदम पर गुनाह है। बारी ताला, तू इसे माफी दे दे, तू इसे माफ कर दे। रोता है। 3 बजे के करीब उसकी जोर से चीख निकलती है और बेहोश होकर माही बेआब की तरह तड़पता। तवाफ करने वालों के तवाफ रुक जाते हैं, तस्बीहात करने वालों की तस्बीहात रुक जाती हैं, सजूद रुक जाते हैं। हर शख्स उसकी आहो बुका की तरफ तवज्जो उनकी होती है और लोग उसके करीब जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो शख्स सहने काबा में माही बेआब की तरह तड़प रहा है, नकाब उसका लगा हुआ है। एक शख्स आगे बढ़ा और उसने कहा, लोगों की चीखें निकल गईं, लोग धाड़े मार मार के रो रहे हैं। और उसने आगे बढ़ के उस नौजवान ने कहा, एक शख्स ने कहा कि ऐ नौजवान, तू इतना बड़ा गुनाहगार कौन है? हम तेरे लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमारे तवाफों के सदके, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे तस्बीहात के सदके, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी नवाफिल के सदके, सजदों के सदके अल्लाह तुझे माफ कर दे। पता नहीं तू कितना बड़ा गुनाहगार है, लेकिन तू बता तो सही कि आखिर तू इतना बड़ा गुनाहगार है कौन? वो एक शख्स आगे बढ़ा और उसने आकर जब नकाब उसका पलटा तो लोग उसकी शक्ल देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े कि ये इमाम हुसैन का बेटा सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। लोगों, अल्लाह की बारगाह में जब इन लोगों का ये हाल है, हमारा क्या होगा? हम किस खाते में हैं? जिनके सजदों पर सजदे नाज करते हैं, ज़ैनुल आबिदीन इबादत नाज करती है जिस पर, उन
کا یہ حال ہے, اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں. ہمارا کیا حال ہے دوستو, اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ لمحہ فکریہ ہے دوستو, لمحہ فکریہ ہے. اگر ہم اب بھی نہ سمجھے تو ایک ایک دن کم ہو رہا ہے. غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ 12 سے 1 بج گیا اور 1 سے 2 بج گئے. اصل میں یہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے. ہم ہر سال بچے کی, بڑے کی سالگرہ مناتے ہیں, منائیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی رکھیں کہ 1 سال زندگی کا اور کم ہو گیا ہے. یہ کم ہونے کی خوشی منائی جا رہی ہے کہ 1 سال زندگی کا اور کم ہو گیا ہے, گزار لیا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. 1 سال اور کم ہو گیا. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. اے لوگوں, اے دوستو, اس فقیر اور اس عاجز کی بات پر آج کان دھر لو, کل وقت نہیں رہے گا. کل یہ ڈور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. جس طرح پانی مٹھی میں بند نہیں ہو سکتا اور نکل جاتا ہے, وقت ہمارے ہاتھ سے اس طرح نکل رہا ہے جیسے سوکھی ریت ہاتھ سے نکل جاتی ہے. نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ نکل جائے گی اور نکل رہی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ جب فرشتہ سامنے آ جائے گا کہ اٹھو آج وطن واپسی ہے, چلو. اب اگر توبہ کریں گے بھی تو قبول نہیں ہوگی. لہذا اپنی توبہ کو کل کے لیے مؤخر نہ کر. کل کس نے دیکھی؟ آج سے توبہ کر. آج سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ. آج کی رات کو اپنی رات آخری سمجھ, زندگی کی آخری رات سمجھ. پھر کامیابی ملے گی. اور پھر اسی رات کو معافی مانگ لے کہ باری تعالیٰ میری زندگی کی آخری رات ہے, مجھے معاف کر دے, بس اب میرے پاس مزید وقت نہیں ہے. میرے پاس مزید وقت نہیں ہے, مہربانی فرما, میری رات تو یہ آخری ہے, معافی دے دے. کیا پتا کس لمحے موت میرے سامنے آ جائے اور معافی کا دروازہ ہی بند ہو جائے. موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد, موت کو دیکھنے کے بعد پھر آپ معافی مانگیں گے بھی تو نہیں ملے گی دوستو. غنیمت جان اس کو کہ سانس کی ڈوری چل رہی ہے. اگر یہ سانس کی ڈوری ختم ہو گئی, ٹوٹ گئی, تو کام ختم ہو جائے گا دوستو. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے.